So for today's video day, no, kay magdula day make candy shop experience with my brother Repolizzi. So let's start. Tana, ay! Sus. Taday. Diri. Go. Napak. Diretso na ta. Teleporting na ta, guys. Let's go. Sige, sige, gani kalimot ko. Mga kasanin melon naman. Ako ano Yes, gani? guys. Lami kay tags ng Sunny and Melon. Kaya kabalo na mo. Nice kayo lang mga video. Uy, pero isa diri uy. So, nice good kayo lang kuan, guys. Hello and welcome to your first night Hello, shift welcome at to the your first supermarket. night shift at the supermarket. Hello, di ba candy shop man to? I don't know. Your Supermarket. job is to scan the purchases. To scan the put money purchase into and the put cash the register. money into the cash register. Tarong ha. So, mag-start na tayo tag day 1. Enjoy your time with us. Enjoy your time with us. Okay. Kuyog di mo. Saan? So, nana de mi dere. Mo din ni ang kuan. Wala nga naman yung mga puzzle. Wala ta. Pwede rin yung puzzle. Nakinamtag Robux sauce. What the Robux? May pamagpuyo. Ano mag-explore sa ko? Yo! Nasi Hawk. Oh my gosh, Sana there's all, nasi Hawk. Hawk. Nasi Hi, Hawk. Sana hi all. sir. Kumusta Sana ka, all, nasi sir? Hawk, nasi Hawk. Kumusta man ka, sir? Are you okay, sir? Ano man mong paliton, sir? Gusto ka mukha na ni sir? Gusto ka... Hoy! Ano, di siya mamansin. Oy, ibatasan. Natutad diri, oy, sa stop only. Saan yung office? Ay, laka na golden cookie. Yak, kaya ka makulit ko golden cookie. Oh my gosh. Okay, scan. Ikaw lang scan ka. Mangita ko cookie. Let's go find some cookies. Oh, there's a cookie. Omegas. Uy, draman. Yay, we have 2 cookies. Nato ko gawas. Ang tagwalay, kuan. Ano siya ni? Ay, banana. Thanks. Thanks lang ko yung tingog nila. Thanks. Let's go. Asa ba pick up na mga bugay pa kayo yung buko niya. Let's go. Mangita pa tag-cookie. Din, na-address storage. Yata. Uy, naku igsuon. Yung taong kataas mo pare. Pare. What's that? I don't know. I don't even know. Ito doon na. Ano daw? Paano na ito? Kinsan? Magin. Huh? Ay, idara. Pare. What's his name? Kitsa mo na eh. Pare. Is this the creeper? Ay, the creeper. Kaya pa dili ako kapay ko. Yung bebe, ako na be. Ikaw pangitag cookies dito ka. Mag-kill ako dili. Pangitag cookies. So, okay, let's scan it. The item. Kung di kag milk, sana nagpagkatas. Ito ni. Thanks. Ay, ito ni. Ito kwarta kay, important ginato ni kwarta kay mga kanyang Ay. sulutan ni supermarket. Ako Yes. isa dari din na look ito. What's nakita ko cookie. Yay, there's 4 of the cookie. So, wala pwede dito mo saka. Oh, wow, nice. Office dai day. Nana ko sa nakaato na ko ga office kanina. Okay ra. Oh. Ha? Saan ni? Seriously. What? Word apple, hey. Uy. Ya pislita po tong word Can an apple kay apple para be a maka-word ka. Ko sa tiyo hamagan ito. Naku diri sa storage. Ato ito tong box o nakatungkuan. Abi ako sa scan na to. So kung na customer mo. May Tawag box ng na kuan. Scan na dra ng box. Sa ako sa Ay, scan. Pislita na. Oh, nanakay kuan. Ay. Nakay badge no. So, wala unsa man ni siya. Tanan na to kung asa ni mo ato sila sa isa mawala. Wala man sila kalit. Uyaw. Kwarta di ay. Di ginato ni kunintan guys ang money. Ikaw sa anak ya. So, kapit na malubat ako Ana. And customer is a bit now. Yes, there's no customer. Magkuan lang to eh. Maghinlo ta. Solid pick up na Asus. Nga ni mag-inis sila. Ay. Ano nang hugawang customer may pagbawal is kapag to Andre. Mugan ino. Kaya hugawang kay sila. Ikot laga ni unta sila. Hilom na. Ikaw sambayan. Yang anong maghugaw-hugaw pamangyad. Sige mo tagbalik-balik niya eh. Nya, Robux. Man.
Oh my gosh, oh my gosh. Magkuha pa ta. Tubag. Kuha. Let's go. Padayon lang ta kay 3/8 patua guys. Let's go, let's go. Let's go. Oh my gosh, gilaktawan. Let's go guys, let's go. Ay, nadlok na ko. Ay, nadlok na ko. Ano man? His. Ako rin isa sa kapuas. Amo na. Buha. Alo. Laka. Napamanday dire. Laka. Nasa office na. Hala na. Unsa man eh. Naglag. Ay. Naglag mo ha. Oh my gosh. Looks much better. So, let's go. Unsa man eh. Ay. Ikaw na po tayo mag-map-map na po tayo ni kanina napibasa. Now we should throw the trash into the dumpster. Tura Let's day. go. Asang trash? May atay trash na. Ayun ka. Tura na sa likod ah. Ah, lagi. Wait, there's a one cookie. Oh my gosh, there's a golden cookie. So let's... Ay, may tagway jump scare, please. Wala na. Ay, may no, wala. Wala ka na first one sa kabas. Let's go, let's go. Ano kung old avatar? Ito man eh, siya. Replace it. Itong old avatar. Oh my gosh. She's so handsome. Oh my gosh. Amigas. What is this? Plus like... pero kailangan pa tag Robux. Not na. Yoy! Ay. So many. Bye. Nato ni... No. I just... Hi. Uy, hi. Hello. Thanks. Oh my gosh. Hala, nanapod. Oh my gosh. Pati ano magmamang sa ay, sorry. Nanaway. Baka, nanapod tayo isa ka cookie. Ito man eh. Buy Ultra Black si Cola. No thanks. Mag-explore sa kudres ko ba? Sinawak-wak. Ay. Saan niya ay nadang gangsta. Oy, naunsa. Ay, drada yung isa. Oh. Drada yung isa ka cooking. Nasa truck. Thanks. 7/8. Tapos ditong isa nasa top. Ay. Yung kanilang turn, kailangan patampalitan eh. Tanaw. Ay, laki. Laka na ito. Abi na kukunsa. I think, night 3 lang ni siya. Kuto ba nasa ko? Ay, nako. Taasan ni kuya. O, yun sa mong vitamin siya. Niwang siya pero taasan. Lo. Ay, gina nagkatawagon. Bukon ka ron. Ilumdra ko. Burak tukan anak. Sige buhat. Ito sa kwarto? Nagbaklay. Narot ako dari, nag-chill na. Oy. Nato kay buhato, natuto ko sa Grow a Garden. Guys. So next video din nato no kay Grow a Garden. Grow a Garden with my brother, sister. Ay, brother ko sister. Thanks. Let's pick the money up. Ayo ba? Imo magibuyan na. Ay, tama na. Ala ka na kong avatar. Oh my gosh. Hindi na, avatar. Hello, Sisi. Oh, Sisi. Sisi. Ikaw sa dala na, kaya kumpay na ko na. Hello, Sisi. Hello ko, Sisi. May pa dito sa kasakwan o sa office. Mag-chill-chill. Basta naman lang, mag-chill-chill lang. Hindi, may microphone. Nakambak-ambak sa taas. Hoy, bakit mahulog ka dra? Balik din ang gamay kikag lawas. Pero taas kay ka. Hello. Yo.
Hoy. Yo, what is that, bro? Wow. Gak. Let's go. Ya, pangita po sa isa ka cookie. Uy, grabe po ka. Uy, sige Ano? mo. Asa? Oy. Sunod. Take the map. Clean the puddles. Let's take the map. Wala man yung jump scare. Pagkulat sa pod. Kung nakira o bags, dito ni mo play itong jump scare. Dahil kuanang ka. Ang map, ito ang map. Let's go. So, panidag ka man kay ni paddles. Ganina ang tato pag hinul ito sa kuwan. Oh. Grabe. I am the brum zoomy. Let's go. And let's go in here. Let's go. Rep Mas 380. That's my brother. Static mo. Rip mas 380 dahil ang ako ang nyood nga kuwan dito. Avatar. Kanayang profile niya sa Profile. ay pangalan niya sa Roblox. Mo din na Rep Mas 380. Okay. Ayaw! Bala ko dia. Ako ang una. For the go. Nako kasi kinalasan man ay jump scare. Oh, it seems like won't be customer. May naara ni nako ang map ka. Kung wala bitaw nako ang map, ni maabot tong wakwak akong hampason. Pero dali. Sa punit. Uy, nanda kam kaya. Let's go. Wala ka na itlog ko. The radio in the office. Let's go. Ako lang guys. Aesthetic manggod ko. Static. Wow, sana all aesthetic. Let's go static. Chemical accident at the Bloxia Chemical Biolab. accident at the Bloxia Biolab. Sana all Biolab. New lead. The effects on public safety Oh, are yeah. not yet known. Si Kuya. No. Uy, nandiyan. Hi. This is Alice here. Minod right ra, from oy. the accident Alice scene. right from the accident scene. Speaking. Okay, bye-bye. Ay naghita ba dira kan istorya man na bungol. Street It's dream. horrible what happened here today, but But what? What is that, bro? What is that? Oh my gosh. It seems like there's some walk in the ano. That just sounds like a fairy tale. Yes, that's like a fairy tale. Maybe some teenagers hijack the radio station. Oh my god. Ganda yun. Whatever, let's back to work. Okay. Kuya is the upa-upa of the world. Walay buhok. Pero gwapo. Ang gwapo si mong igit. Man ni taas Laka, vitamins. nanapod akong sisi. Hello, sisi. For the go, nagkaog ice cream. Mga akong sisi. Wala, nang hatag na ako. Bantay bitaw maka. Daghan ako kwarta direct. Bantay bitaw ka di. Gita ka tagang kwarta, sisi. Bahala ka diha. Andari daw ko. Pagkabot basin sa bus na to ba? Makalang boss. Buti nga lang. Ngayon lang naguba ning ko. Kaya giambak-ambakan. Di. Tank. Sisi, irog dito. Thanks. Ang lako. Sukuyog ko sis. Mahadok ko diri sis. Oh, ayaw ka wala. Bawal. Aga niya wala. Isa may truck ko ako ani. Basta na ako naki-truck. My gosh. What's that? Bus. The power went out. So Dira that's sa bawas Hello. ini buka diri. Ngayon na ko. we better fix it quickly before the next customer comes here. Okay. Pero pag i-on na tong power balik, makuha po siya. Madok po ba si James Clear? Because OA. Shoot mo. Bro! What the? Yaw, bro! Unsa man to
Dako ang baba mo, Parsoy! Bahala ko, tingala ko, ibis na ako sa lantern. Duol mo kayo sa power station. May ka dyan, chill ako. Isa na mga kambal. Kambal daw, niya mubo kayo. Kambal, bro. Wagi kay mo. Static. Ako gatin ko. Ikaw ka? Ay, moro ng kwarta. Dagam ko kwarta. Agoy. Mga kwarta. Pero mga kay Robux. Agoy. Hala, trust talk. Kasi mong kambal. Kambalos. Ano saan ni Terry? Lalapot si Hawk. Hawk! Hoy, Hawk! Tabangi ko, Hawk! Na-stack ko diri, Hawk! Hawk! Hala ka na sa man eh. Yeah. Yeah, static. Ano naman lagi sa utok? Ay, amin ako gundok. Iso lang. Ma'am na, ikso na, pero mubo lang siya, pero siya na, upaw lang mo ha? Nanaway. Thanks. Na, tay, boy na. Shout out ninyo ni Itsupaw and Big Man Sunny and Big Man Melon. True, why not? Coconut, peanut, butter. Oh, static. Baka, nanapitaw ako. Oh my God, this is Judilyn. Judilyn, bukbukong. Ito yun o. Judilyn na nainintag. Shout out to Judilyn Husol Baroga Husol. Ha? Hala, what is that? In the top of the bag. What is this? Ay, nawala. Oh, na, di ba? Na, ano? Ha? Na, again, daro, itong. Wala, bad. Naa. Saan na? Kani, guro. Saan? Ay, basin ka na. Kapoy na ko. Hello, grabe. Kuyawan niya uti kong part. Oy, biya kong bayad yung ka. Laki di ay ne. Tugas. Hari yung itlog. Ako dali ko kay basta wak makakita ko sa dalan. Balik ko makakawas. Malaka nang tako. Maitsit nang tako. Sayang. Nanapod akong Ay, friend. baka na ko eh. Dari kita to. Oh, dari man to siya tunga yaw kaning dari. Hala din ako kasulod. Ni dari oh. Pag sulod ako, bahala kayo. Lambas na ko cellphone. So, commenting niya kung siyang cellphone ginagamit. James. Kuan, Phoenix Smart 7 kay Inday, kay Realme C21. Hi, lucky you day. Robux and item. Yes, of course. Kuya. Okay, bro. Go. Okay. Let's go, guys. Thanks. Sorry kung sabaan jud mi kit daan na gid mi sabaan jud ani ako Tindera. kulang. So for today's video, agus kitag entrance, isa ra man tanya tong video. Ala, gakapoy-kapoy ka, may bukbuko na eh. Bang 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 bang. Ani. Day? Oh, looks like we are running out of Zaza. Zaba, ito na po tag storage kaya makuha na po ta. Kabalo ko, di ko bugo, char. Ano sad man ang bebe na? Okay. I-grab na tong supplies. Dahil yun, ito ibutang. Asan na tayo ibutang? Ay, Sinsan? Hala, laka. Ay, kung dito tanan, ama, oh. Ay, mao ba? Bomba? Hindi mo na ito ni mabutang. Ay, kailangan tayo ito mabutang. Yeah, for the go, yeah, ikaw na lang ano tanan niya. Go. Taas lang ko. Nahuway po siya, guys. Let's refill the missing items. So, let's go. Ako dali. Let's go. Let's go. Mine is here. Now I have in there. Oh, let's go. Pagdi ay dali, oh. Di pala yun ako dila dito. Oh. All done. Ako. You all done. 0, 5, 6, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Huwag yung manawag. Huwag yung manawag. Huwag steady. Hoy! Hoy. Uy, na si Prinsesa. Itsahan tayo Granada. Uy. Parang yung ulo. Maupaw na. Gusto pa ka maliwas na nimo. Ano yung taas si Kalit? All taas. Ano yun? Tamad rin po na. Na. Tamad daw siya guys. Balik ka, Victoria. Balik ka, balik ka. Anak ko, gwapo ka. Wapo ka. Madugan na ko. Gwapo ka ilang boss. Nakawal, wapo di kailang boss. Ang gwapo mo kita. Is Dardo badada. Thanks. Thanks, bye. Ay, nagbalik. Ay, I think, balik na lang good kayo. Umit porto. Ay. Aduh, bukan ingon na may truck dire. Ay, angkol. Liya kuyog taya, liya butam na kuya ay. Ay, kol. Kol, anong nangyari sa iyo, kol? Kol. Back inside. Hindi ko, dili mo ko naiimutan. Malagagad naman ang tako. Dahil sunod ako, dahil sunod ako, dahil. Na-stuck man siya. Ha? Na-stuck. Stop. Ito, na-stuck siya. Ito. Ay, balik ko mamula. Pero gapong truck. Panawa siya. Beside in the staff only rooms. Tata, dahil yan. Tata, dali mo. Tagot na ka ba? Dali, dali sa mga closet. Dali ko sa pinakalas. Dali ko sa pinakalas. As in. Bro, this is so hard, bro. Bro. Ano, ako to bang wak kay nagsuot pa siya costume. Nagatunday na sobra. Ito ko na rin. Uy, Hello? Nagtagdi tama ko na. I don't hear the monster anymore. Let's go. Ay, tamo ni Damal. Tamo, ulit na tambalay. Let's take this chance and flee the store. Si flee. Dagan. Wow, say, biya na tong. Buti man mo na mo. Di ko kagawas ya. Di ko kagawas. Dito. But that's the only way out. So, asa ni tama to? Basta yung glitch. Basta hindi pa ito pag-awson. I'm trying to avoid it. Asa? Oh, di ako. Ayaw ako. Intawon. Okay. Like for part 2 daw. Hi, guys. Like. Like and subscribe. Let's go. So, mora dito no. So, thank you for watching and At una na ka. diretso. So, Ano po dagin eh. So, bye and see you for part 2. Ugma at ako mag-upload na pod kayo. Dukin na ko i-upload. So let's go. Bye! Shout out ninyo tanan. Okay.